بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يقينا كسان آمنوا چه ایمان راوڑ دے وعملوا الصالحات وعمل کئی موافق د سنت وقاموا الصلاة او کئی مزلرا وآتوا الزکاة ور کئی زکاة لهم دی لرا اجرهم اجر دی عند ربهم پنز رب دی ولا خوف عليهم او نبي يرى پدی باندی ولا هم يحزنون او نبي دی غم جنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإيمان والو ويريگی دا اللہ نا وزرو او پریدی ما بقي من الربا اغچ باقی پاتی دی دا سدنا ان کنتم مؤمنین کچرت ایتاسو مؤمنان فإن لم تفعلوا کچرتونک تاسو داکار فاذنون خبر شئی بحرب من الله پا جنگ دا طرف دا اللہ نا ورسولی او دا رسول دا اللہ نا وَإِن تُبْتُمْ أَوْ كَچَرْتَا تُوبَوْ بَاسْلَ تَاسُو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ نُتَاسُ لَرَا أَصَلْ مال ستاسو دے لا تظلمون تاسو بازیات نکوئی پسود آغستلو کی ولا تظلمون او تاسو سربا کمی ونشی پخپل سر کے پخپل مال کے لا تظلمون ظلم مکوئی تاسو ولا تظلمون او ظلم بونشی پتاسو باندیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ او کچرتوی خاوند تنگسیا فَنَظِرَةٌ مولت إِلَى مَيْسَرَةٍ ترمال دارائی فوریم وَأَن تَصَدَّقُوا او داچ خیراتی ورگئی تاسو دی لرا خیر لکم بہتر دی تاسو لا ان کنتم مومنین کچرت ای تاسو مومنان واتقوا یریگئی یومن دا غرزنا ترجعونا چه واپس بشی تاسو فیه پدے کے الاللہ اللہ تام ثم توفا بیا پورا بورکڑشی کل نفس ہر یو کستا ما اغس کسبت چکڑی دی وهم لا یظلمون او پدیبانی بظلم نکڑشی